ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва пайваста видеоҳои моро тамошо карда истодаед. ҳозир бо хоҳиши бисёре аз ҳамин подписчикони мо омадагӣ ҳастем боз ҳам ба анамин кӯҳнабозори Саховат. ва аввалин чизе ки ман дидам дар инҷа беҳад анами хел столу стули фасон, анамин набор 4500 сомон. рақамҳои фурӯшандара мемонем, шумо занг зада бо хутон катишон гап занон кунед масъалаи арзон шида нашиданаш, вале беҳад ҳам столошон хушрӯвай, стулошон ҳам анаминам аҷоиб калонай фасон. дар ҷа бо як тай дига дора, ана инаш 4000 сомон. Инам ҳам хай 8 стул дора. Диде? ина марҳамат бо хушрӯтар тамошо кунед. Стол стул. این قالین 2300 چند با چند؟ این قالین فاصون این قیمتی های 5000 2300 سومان. خیلی این مرحمت دیگه نمیدوشم هسته 2300 سومان. ببین 3 با 4ش خیلی 5000 چند هزار هم بزرده. نه 2300 در اینجا میفروشن ها. نه مرحمت برکور باشد بیاید. رقمای سوداگر کجا باشد نویسیم 903 99 15 13. انا ای چنده؟ این کامپلکه 4500 беларусия. انا این мебели دیگه 4500 сомон. همه چیش هسته. اینا پایانش دیده دیوانش جا داره. тумбочка, диван. Ана ин шифонериш белорусский. Ана ойнаш. Рақамҳои савдогара ҳозир номбар кардам. Бо менависим поёнашташ, мо метавонед занг занед хитон. Анамон стол стуле ки будан ҳамин савдогарай. И қолинатон чанда яка? Ёш чандиям? Ношам 2300 ношам. ولی قلنای بهت خوشرو، قلنایی که قیمتی هستن نمین اوزی 5000 6000 میشوند بعضی هاش. اینجا ببینید چه بسیار آمدگیه. زنگ زنید کو گپ زنید. ایرانی اینو. آنها قلنا را ایران آوردگی بدیم بیوهای ایران. نرخشون 2300 2400 اما خیلی 2200. نه مرحمت در کار باشد امی رقم‌ها دا زنگ زنید میتوانید پیدا کنید خریداری نمایید.